हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है 15 अप्रैल और आज है वर्ल्ड आर्ट डे। तो आज सुबह सुबह 6 बजे निकल पड़े हैं हम आउटडोर करने के लिए। और हमारे बांगाली ভিউয়ার্স যারা আছো আর বাকি সকল ভাষাভাষী ভিউয়ার্সদের জানাই শুভ বাংলা নববর্ষের প্রীতীয় শুভেচ্ছা और हैप्पी वर्ल्ड आर्ट डे। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं मैं पहले नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऐसा होता है कि हम सोच के जाते हैं एक जगह और उधर हम आउटडोर नहीं कर पाते तो किसी और जगह जाना होता है। तो आज इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। एक और बात गाइस, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही नए नए अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलो ज़्यादा देरी नहीं करूँगा, सुबह सुबह आउटडोर करके घर भी लौटेंगे। तो चलो। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I... तो गाइस हम दोनों बस स्टैंड पे बस का वेट कर रहे हैं, बस से जाएंगे। can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that तो गाइस बस में बैठ चुके हैं, तो पूरा बस खाली है। खाली तो हो गई, हमारे जैसा सुबह सुबह कौन जाएगा, खरीदे हैं गाय खाली नहीं रहेगी। हमारे जैसा सुबह सुबह कौन निकलता है। तो आउटडोर में सुबह सुबह ही निकलता हूँ गाइस, क्योंकि सुबह सुबह कहीं ट्रैवल करने का अलग ही एक फ्रेशनेस आता है, अलग ही एक मज़ा है सुबह सुबह ट्रैवल करने का। हम लोग जितने भी आउटडोर मतलब ये बाहर जाते हैं तो हम सुबह सुबह ही करते हैं, 6 बजे 6:30 बजे तक निकल जाते हैं, है ना। by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. तो गाइस पहुंच चुके हैं जहाँ पे हम पेंटिंग बनाएंगे। ये है हमारा स्केप। तो ये जो बिल्डिंग है कोलकाता का बहुत ही पुराना एक हेरिटेज है, इसको मेट्रोपॉलिटन बिल्डिंग बोलते हैं। तो यही आज बनाएंगे, तो देखते रहो वीडियो को।
Quédate que quiero intentarlo, baby, तो गाइस पेंटिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, मेरा भी कंप्लीट हो चुका है। दोनों का पेंटिंग आपको दिखा दिया। तो बताना कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, और क्या क्या करना है तो आपको पता है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है और फेसबुक पेज को लाइक करना है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे मिल जाएगा, तो कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होने का भी नहीं बोलता, बहुत मेंबर हो गए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out.